नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर ड्राइवर आंदोलन समय 13 तारिख में गिरफ हो जेल जाइथिबा ड्राइवर संघ कोषाध्यक्ष आदित्य बेहेरा जेल रु बाहरिछंती। तेबे ओडिशा ड्राइवर संघ आदित्य बेहेरा जबरदस्त स्वागत संबोधन जणाइबा सहित एही समय ड्राइवर महासंघर सभापति प्रशांत मेंडलिंग सह अन्य कर्मकर्ता मध्ये उपस्थित थिले। 7 दफा दाबी ड्राइवर महासंघ राज्यव्यापी स्टेरिंग छाड़ आंदोलन चलाइथिबा बेले विशृंखला सृष्टि करी अभियोग रे राज्य ड्राइवर महासंघ कोषाध्यक्ष आदित्य प्रसाद बेहेरा को पुलिस गिरफ्त करथिला। ड्राइवर माने धर्मघट आଳରେ विभिन्न स्थान रे विशृंखला करूछन्ती एवं अन्य ड्राइवर मानकु मारधर एवं धरपकड़ बोली भुवनेश्वर मंचेश्वर थाना रे अभियोग करथिले मिनी ट्रक मालिक संघ जहा पर तांको गिरफ्त कराइथिला। अन्य पटे सरकार संघ दाबी न सुनिले आगको आंदोलन तीव्र हेबो बोली कहिसन्ती संघ सभापति प्रशांत मंडली। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर और भद्रक जिला को पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करथिया बेले आगामी 24 घंटा एही 4टी जिला पई गुरुत्वपूर्ण बोली कहा जाउछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशक मनोरंजन महांती गणमाध्यम को एही सूचना दैछन्ती। पाणीपाग विभाग पक्षर कहा जायछि जे उत्तर बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सक्रिय रहिथिया बेले आगामी 24 घंटा मध्य आहरी घनीभूत हो गोटे स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र रूप नेब। एहा परे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी आगामी 48 घंटा मध्य उत्तर ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल मुहां हेबार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव रे राज्य विभिन्न स्थान रे वर्षा जारी रहिब एवं आगामी 24 घंटा पई मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जिला गुड़िक रेड अलर्ट रे जारी करा जायछि। एही समय मध्य अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात नहीं सतर्क रहिबाकू आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र परामर्श दैछि। एहासह ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक कोरापुट मालकानगिरी ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग पक्षर कहुछि आज केउझर मयूरभंज को रेड अलर्ट रखा जायछि। अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात हेबार संभावना सहित बालेश्वर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ को ऑरेंज अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। ओडिशा सरकार अगस्त 9 तारिख रे रक्षाबंधन अवसर रे सुभद्रा योजना अधीन रे आर्थिक सहायतार तृतीय किस्ती प्रदान करिवे बोली सूचना आछि। योग्य हिताधिकारी माने सीधा सड़क समानकर बैंक अकाउंट रे टंका जमा करिवे एवं एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप राज्य विभिन्न कारणरू योजना द्वितीय पर्यायर बाद पड़िथिबा 88,000 महिलांक पई द्वितीय सुजोग घोषणा करछन्ती। आगामी 2-3 दिन मध्य सेमानको नाम समीक्षा कराजिबो एवं योग्य विवेचित आगामी बंटन में सामिल कराजिबो बोले सूचना आछि। सरकारी तथ्य अनुसार योजनार प्रथम पर्यायर 1.88 लाख महिला सहायता पाइछन्ती एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा को निश्चित करछन्ती जे तृतीय पर्यायर कौनसी योग्य महिला लाभ पाइबारु बाद न पड़ती ताहा निश्चित करिया पय प्रयास करा जाउछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। नकली चाषी को धरिया पय सरकार बड़ योजना करछि। चलित वर्ष हबो फॉर्म रो इक्वाइसी कृषक माने पंजीकरण आधार कार्ड सहित समस्त तथ्य प्रदान करिवे। एही सब डॉक्यूमेंट ऑफिशियल साइट रे हबो एवं किए प्रकृत चाषी आ किए नकली चाषी धरा पड़िवे। भागा चाषी माने धान बिकी पारिवे एवं सेमाने जहा जमी रे चाष करछन्ती सेही जमी मालिक माने लिखित भाव देबे। एथिरे जमी मालिक मानकर कोनोसी असुविधा हबो नाही बोली कहिसन्ती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। स्कूल छात्र छात्री पई आसिला बड़ खबर। राज्य रे थिबा 102टी हाई स्कूल को उन्नति करा जाए हायर सेकेंडरी स्कूल बा उच्च माध्यमिक विद्यालय परिणत करा जाए बोली सूचना आछि। 102 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल रो उन्नति हेबा नै विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एक जगह सूचना दैछन्ती। हायर सेकेंडरी स्कूल हेबा परे एठारे युक्त 2 पढ़ी परिबे छात्र छात्री जे माने 10वीं पढ़ी सारी अन्य कॉलेज जाउथिले सेमानको आ कॉलेज खोजको पड़िबो नै। एही सब उन्नति हायर सेकेंडरी स्कूल माध्यम रे करा जाय परिबो। यह सहित अनुगुल 4टी भद्रक 9टी बलांगीर 9टी बौद्ध 3टी कटक 1 देवगढ़ 1 ढेंकानाल 5 गजपति 4 जगतसिंहपुर 1 झारसुगुड़ा 3टी कलाहांडी 12 कंधमाल 6 केउझर 5
କୋରାପୁଟରେ 2, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 15, ନୂଆପଡ଼ାରେ 10, ରାୟଗଡ଼ାରେ 12ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଏହି ସବୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିଜ ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ। ସ୍କୁଲରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଉପରେ ସିସିଟିଭିରେ ନଜର ରଖିବ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଯେଉଁଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ର୍ୟାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିବା କୋମଳମତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭେଟି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାସଂଘ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ସମୟରେ 4ଟି ବର୍ଗିକ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଗରିବ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ, ମହାସଂଘର ସଭାପତି କର୍ମାସ ଲାକ୍ରା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପାରିବେ ମାସେ ଛୁଟି। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ 30 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେବା ନିୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 30 ଦିନ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଭିଲ ସେବା ଛୁଟି ନିୟମ ଆୟୋଗ 1972 ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ 30 ଦିନ ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି, 20 ଦିନର ଅଧା ବେତନ ଛୁଟି, 8 ଦିନର ଆଂଶିକ ଛୁଟି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଦିନର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସମେତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ସିଂ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି।